Salam alaikum, on continue toujours la série de révision. Là, c'est déjà acheté les deux vidéos précédentes concernant les réponses humanitaires spécifiques et non spécifiques. يمكن لك تكمل معنا هاد la vidéo ديما concernant l'humidité. اختاريت نديرو l'analyse des graphes. On sait pas l'examen régional قاو un exercice fait le graphe. Si tu trouves des problèmes de lire et d'analyser les graphes, تبع معنا هاد la vidéo, tu vas certainement améliorer cette compétence. إذا نبداو على بركة الله بالإكزيرسيس الأول وكما كتشوفوا هو عندنا ان غرافيك ونشوفوا les questions demandées toujours ملي كيكون عندنا le graphique. Je vais lire l'exercice. Le graphique ci-contre présente l'évolution des anticorps après deux injections identiques du même antigène à des périodes différentes. La première question, donner un titre à ce graphique. هذه أول حاجة نتعلموها pour donner un titre pour le graphe. La deuxième question, à partir du document, ça veut dire du graphe, comparer la production d'anticorps après les injections. Le graphe, on peut extraire des informations. La troisième question, comment expliquez-vous cette différence? C'est une question liée déjà à la question numéro 2. Et la dernière question, déduire donc le type de réponse humanitaire utilisée, justifier ta réponse. La déduction liée à des informations déjà في le cours. إن شاء الله غنبداو بلا première question et on va donner un titre à ce graphe. Donc pour donner un titre à ce graphique, je vais les donner l'effet. Comme vous voyez, on a deux axes. Un axe vertical ou bien l'axe des ordonnées qui représente le taux plasmatique d'anticorps en unité arbitraire. Et l'axe horizontal ou bien l'axe des abscisses, ici représente le temps en jours. Et la courbe en rouge, comme je vois le graphique, je vois parfois qu'il y a une augmentation, parfois diminution de quoi? Du taux plasmatique d'anticorps. Ça veut dire que le taux plasmatique, parfois il augmente ou parfois il diminue. Ça veut dire qu'il y a une variation. Dans les données كامل هما اللي غنجمعهم في le titre وكنبدا ديما في le titre ديالي نكتب variation du taux plasmatique d'anticorps en unité arbitraire. إذا تنبداو ديما بالاكس فيرتيكال وما نساوش في le titre نشيروا العلاقه ديالو بالاكس هوريزونتال باش نجمعوهم le terme en fonction. فنقول variation du taux plasmatique d'anticorps en unité arbitraire en fonction du temps en jour. ويمكن لي نبدل هذاك le terme variation وندير بلاصتو évolution. Le titre يولي هكا نقول évolution du taux plasmatique d'anticorps en unité arbitraire en fonction du temps en jour. وهكا كنعطيو le titre d'une manière très facile. Pour la deuxième question, à partir du document, comparer la production d'anticorps après les injections. Comme on voit le graphe, ou là, c'est déjà dans les données d'exercice, il y a deux injections. La première injection et la deuxième injection. Fait la question, on va faire la comparaison avec le taux d'anticorps la première injection, on voit comment il varie. Ou comment il varie la deuxième injection et on va faire la comparaison. يعني باش نديرو واحد لا كومباريزون نديرو دابا لاناليز ديال لو غراف. نبداو بلا بروميير انجيكسيون. اون فوا كانت لانجيكسيون نبقاو نشوفو ديك لا كورب اون روج كومون يل فاري وما ننقزو حتى شي ايتاب. في لا بروميير انجيكسيون ديريكتومون فاش كانت لانجيكسيون واش بانو دي زونتيكور على حسب لو غراف تشوفو مازال نول مازال زيرو تقريبا بقات 6 جور مازال ما كاينش لي زونتيكور. مي ابري 6 جور عاد بداو تيبانو كيما كتشوفوا لي زونتيكور وكاينه واحد لوغمونطاسيون ديال لو طو ديالهم بقات غادا ترتفع حتى وصلت شحال تقريبا ل 2 يونيتي اربيترير تقريبا ابري 20 جور. مي من بعد كنلاحظوا كتبدات تنخفض يلبس ديميني هاد لو طو بلازماتيك ديال لي زونتيكور ديميني بقى تينقص. إذن هذه هي في لا بروميير انجيكسيون بحال اللي درت اناليز لا بروميير انجيكسيون. فكنقول après la première injection la fabrication d'anticorps commence le 6e jour. هذه ديما نركز عليها فوقاش بدات تتبان. Après la première injection avec un taux maximal تقريبا قلنا après 20 jours شحال وصل ل 2 unités arbitraires. Puis il commence à baisser. إذا كما كتشوفوا المراحل كلها بيناها بقات نول حتى 6e jour من بعد كاين augmentation من بعد diminution. هذه هي الاناليز كنمشي مع لي زيتاب كما كنشوفوها في لاكور.
دابا ندوزو للدوزيام انجيكسيون. اون فوا كانت لا دوزيام انجيكسيون واش حتى هي طلبات 6 جور بحال الاولى؟ لا. اذا كما كتشوفوا لا كونتيتي ديال لي زونتيكور بدات تطلع تقريبا في لو ميم جور ديال لانجيكسيون. وشوفوا لو طو شحال وصل حتى ل 6 يونيتي اربيترير. وكما كتشوفوا حتى هي كومونسا بيسي مي ما بقاش تهبط حتى ولات نول، بقات تقريبا 4.5 يونيتي اربيترير. دابا هنايا درنا اناليز، دابا نشوفوا لا كومباريزون. من هذا الشيء غنديروا لا كومباريزون. اذا اول حاجه اللي باننا في ديفيرونس اونتر لي دو انجيكسيون، لا بروميير انجيكسيون طلبات وقت باش يبان لي زونتيكور 6 جور، يعني هاد لا ريبونس immunitaire اي لونت. مي الاخرى لا ريبونس immunitaire كانت تقريبا رابيد ايميديات في لو ميم جور كانت لانجيكسيون لي زونتيكور بداو تيبانو. هذه لا بروميير ديفيرونس. لا دوزيام ديفيرونس هو لا كونتيتي ديال لي زونتيكور. في لا بروميير انجيكسيون عطاتنا واحد لو طو اللي هو هابط اللي هو 2 يونيتي اربيترير، مي في لا دوزيام انجيكسيون وصلت حتى ل 6 ديال يونيتي اربيترير، يعني واحد لا كونتيتي دونتيكور اي فورت في لا دوزيام انجيكسيون. Et la troisième qu'on a observé, la troisième chose, c'est que cette quantité a duré une courte durée. هي غادا وتتهبط حتى تقريبا قربات تولي نول في لا بروميير انجيكسيون. مي في لا دوزيام انجيكسيون كاين واحد لا ديمينيسيون، مي لو طو دونتيكور بقى طالع. اذا في لي ديفيرونس اللي يمكن لي نكتب نقول لا بروميير انجيكسيون لا ريبونس immunitaire est lente, la quantité d'anticorps est faible et dure une période courte. Contrairement à la deuxième injection, la réponse immunitaire est rapide, la quantité d'anticorps est forte et dure longtemps. إذن هي باينة في la comparaison. La première injection qui m'a dit lente, mais la deuxième est rapide. La première, le taux d'anticorps est faible, mais pour la deuxième, la quantité d'anticorps est forte. Il dure une période courte, mais la deuxième, il dure longtemps. وهكا عطينا comparaison de tous les données. Une fois, راه شفنا حتى l'analyse du graphe comment il se fait. راها d'une manière facile, ما نقصو حتى شي étape في la courbe. Pour la troisième question, comment expliquez-vous cette différence? Et c'est demandé ici. C'est déjà جاوبنا عليه في la deuxième question. راه بينا la différence entre la première injection et la deuxième injection. Mais d'abord كيطلبوا لنا il faut expliquer ça. La différence كيف ما قلنا, la réponse était lente la première injection, les anticorps étaient faibles, durent une période courte, contrairement à la deuxième injection. هنايا la première injection d'un antigène, une fois دخل le corps, كانت واحد la réponse immunitaire mais طلبات وقت, وهذا الشيء راه سي ديجا هضرنا عليه في la vidéo précédente. راه ديما ملي كتكون la réponse immunitaire spécifique راه كتطلب وقت. هذه une fois كيدخل اول مره l'antigène le corps. Mais la deuxième injection, on a le même antigène. Une fois le même antigène, c'est déjà quand une réponse immunitaire pour cet antigène. Une fois une autre fois, il y en a dans le corps quoi? Des lymphocytes B mémoire. C'est déjà une fois il la réponse immédiate, rapide. C'est la deuxième fois. Où les taux d'anticorps sont très forts. هادشي اللي وصفناه دابا في la deuxième injection. إذن هنا علاش اعتمد علاش كاين هاد لا ديفيرونس؟ يعني كاين واحد لا ميموار immunitaire. هادشي اللي كنركزوا عليه ديما لي زونتيجين تيدخلوا لو كور ديالنا لا بروميير فوا لا ريبونس تكون ثقيله يعني لونت لان عاد غادي يتعرف عليه لو كور وعاد لي ليمفوسيت بي كيف ما قلنا غادي تكون ملتيبليكاسيون ديفيرونسياسيون عاد تكون برودكسيون دونتيكور. هادشي كلشي راه قلناه في لا فيديو بريسيدونت اللي ما شافهاش يعاود يرجع يشوفها. مي une fois l'antigène تيدخل la deuxième fois du corps c'est déjà كيكون عارفوا لو كور. يعني علاش يعتمد على لا ميموار immunitaire. اذا هذه اللي خصني نشير لها في الجواب ديالي. Cette différence est due à la présence d'une mémoire immunitaire qui s'est installée lors de la première injection, d'où la réponse devient rapide en grande quantité et peut durer longtemps lors de la deuxième injection. إذن هنا كما شفتوا ركزت على la mémoire immunitaire. Pour la dernière question, déduire donc le type de réponse immunitaire utilisée et justifier. C'est déjà donné dans la vidéo précédente. Le type de réponse immunitaire est un l'exercice à les anticorps. Ou dit, les anticorps, c'est une réponse immunitaire à voie humorale. La justification, car elle est assurée par l'intermédiaire d'anticorps. وهكا حنا سالينا مع l'exercice.
Pour le deuxième exercice, كما كتشوفوا عندنا le graphe, mais نبداو اول شيء بلينونسي نشوفوا شنو عندنا فيه. Après avoir injecté à des cobayes la bactérie responsable du tétanos, on détecte dans le sang une substance responsable des troubles de la maladie appelée toxine tétanique. إذن هنا داروا الحقن الكوباي باش حقنوهم بلا بكتيري اللي كتسبب لا مالادي دي تيتانوس. Une fois شافوا في لو سون ديالهم لقاو بان هاد لا بكتيري يسكريت une substance qui est la toxine tétanique اللي هي كتعطي les symptômes de la maladie. La bactérie et la toxine tétanique, comme tout autre élément étranger, sont appelés antigènes. إذا كنعرفوها la bactérie ou la toxine كنعتبروا un antigène لأن c'est un corps étranger. Une fois تيدخل le corps تسبب استجابة مناعية يعني une réponse immunitaire. La plupart des cobayes meurent, mais on remarque que certains survivent. إذا مجموعة ديال هاد لي كوباي ماتوا ولكن كاين واحد المجموعة منهم اللي بقات حية. On pratique une analyse de sang chez les cobayes survivants dont les résultats sont donnés dans le document ci-contre. On constate alors que la quantité des lymphocytes B, une catégorie de leucocytes, est en forte augmentation et la présence d'une nouvelle molécule, les anticorps, qui apparaît dans le sang. إذن هاد لي كوباي اللي بقاو حيين داروا لهم الاناليز دي سون لقاو ان عندهم واحد لا كونتيتي كبيره ديال الكريات البيضاء اللي سميتهم لي ليمفوسيت بي وكاينين حتى واحد لا كونتيتي فورت ديال لي زونتيكور. إذن هذا هو لي نونسي هكا فهمناه. دابا نشوفوا لو غراف. كما كتشوفوا هاد لو غراف بحال لو غراف اللي سي ديجا شفناه في ليكزارسيس الاول فيه دو اكس ان اكس فيرتيكال et un axe horizontal. مي هنايا عندنا دو كورب اون بلو qui représente la toxine tétanique et en rose l'anticorps antitétanique. Mais quand je vous fais l'axe vertical, il représente la concentration dans le sang. Mais de quoi? Les deux choses les gounas, la toxine tétanique ou la concentration des anticorps antitétaniques. Et dans les deux juges حوايج كاينين في le sang. هاد كما كتشوفوا حتى هما عندنا هاد les deux courbes, ils varient en fonction du temps حتى هي عندنا هنايا بلي جور. إذا نجمع هادشي في لو تيتر نقولوا la variation de la concentration de toxine tétanique et de la concentration d'anticorps antitétaniques dans le sang en unité arbitraire en fonction du temps en jour. La première question, décrivez l'évolution de la quantité de toxine tétanique après l'infection par le bacille du tétanos. في هذا لو غراف غادي نركزوا هي على لا كورب اون بلو لانها هي اللي كي ريبريزونت لا فارياسيون دو لا كونسونطراسيون دو لا توكسين تيتانيك. سي دوموندي في لا كيسيون دو ديكريفي ليفولوسيون سا فو دير غنوصفوا هذيك لا كورب اون بلو. ملي كنشوفوا ديك لا كورب اون بلو كنشوفوا ان من 0 ل 6 جور كاين اوغمونطاسيون et après 6 jours كاين واحد لا ديمينيسيون ليجير. اذا هادشي اللي غنكتب انا في لا ريبونس ديالي. La quantité de toxine tétanique augmente pendant les 6 jours qui suivent l'injection. Ensuite, il diminue légèrement, bien lentement. La deuxième question, décrivez l'évolution de la quantité d'anticorps après l'infection par le bacille du tétanos. C'est la même question, pas la première question, mais on va décrire la courbe qui est en rose. D'accord. إذا كما كتشوفوا لا كورب اوغمونت ولكن واش بدات لوغمونطاسيون من زيرو لان زيرو هذاك هو لو جور اللي كانت لانفيكسيون بار لو باسي دو تيتانوس. لا إذا كما كتشوفوا لي زونتيكور ما بداو تيبانوا حتى دازو 5 جور ابري ديك لانفيكسيون. اذا ومن بعد عاد كنشوفوا اوغمونطاسيون ما كانت لا ديمينيسيون لا والو كنشوفوا غير اوغمونطاسيون. اذا هادشي اللي غنجاوب وما نركز ما نساش ماشي نجي ديريكتومون نقول اوغمونطاسيون لا خصني نبين بان هذوك لي زونتيكور راه ما بانوا حتى دازو 5 جور يعني بداو ديما من الزيرو يعني من النهار اللي كانت فيه هذيك l'infection par le bacille du tétanos. La réponse est très simple. La quantité d'anticorps augmente à partir du 5e jour après l'injection. La troisième question, proposez une hypothèse pour la cause de l'apparition des anticorps dans le sang et leur production. هنا نحاولوا نفترضوا علاش بانوا دوك les anticorps après 5 jours de l'infection. هذه c'est une réponse immunitaire du corps. Il produit des anticorps pourquoi? Pour neutraliser la toxine tétanique. Je peux écrire comme réponse, on peut penser que c'est l'augmentation de la quantité de toxines qui provoque l'apparition des anticorps au bout de 5 jours.
déduire une caractéristique de cette réponse concernant l'apparition des anticorps 5 jours après l'infection. Donc, هنا هاد la réponse immunitaire اللي كيهضروا عليها في هذا l'exercice qui est le type. بما ان les anticorps هما اللي كيدخلوا يعني ديما réponse immunitaire humorale ولكن طلبوا منا هنا كاركتيرستيك اللي باينه هنا في l'exercice وركزوا لنا قالوا لنا بانوا مر ما دازت 5 ايام من الانفيكسيون يعني هنا كنبينوا شنو بان هاد لا ريبونس immunitaire est lente وهذه هي لا ريبونس اللي نكتب لا ريبونس immunitaire humorale est lente. La dernière question, quelle est la relation entre les lymphocytes P et les anticorps? كما قرينا في l'énoncé ديال l'exercice قالوا لنا بان كانت واحد لا quantité très forte ديال les lymphocytes B وحتى les anticorps d'une quantité très forte كما كنشوفوها في la courbe. شنو العلاقه ما بين les lymphocytes B و les anticorps؟ حنا كنعرفوا بان les lymphocytes B qui produisent les anticorps. وهذه هي la réponse pour cette question. Je vois un autre graphe. Yalla, l'exercice 3. On injecte un cobaye A des cellules cancéreuses et après 2 semaines, on extrait du cobaye A ses lymphocytes T et son sérum. On injecte un autre cobaye B des cellules cancéreuses, puis après, on lui injecte le sérum et les lymphocytes T du cobaye A. La représentation graphique montre l'évolution des cellules cancéreuses en fonction des jours chez le cobaye B. إذا هاد التجربة اللي دايرين هنا هما داروا حقن الكوباي A des cellules cancéreuses. Une fois تدخل les cellules cancéreuses le corps, il va déclencher une réaction immunitaire. صافي داكشي باش خلاوها 2 semaines باش تكون ديك لا ريبونس immunitaire عنده الوقت باش يوجد ضدو مناعة. راه une fois le cobaye واخا دخلنا له les cellules cancéreuses restent en vie, ça veut dire il est déjà immunisé contre les cellules cancéreuses. من بعد اش كنديروا كناخذوا من عند هذا الكوباي A اللي سي déjà immunisé contre les cellules cancéreuses c'est lymphocyte T et son sérum. Après شنو داروا l'injection le cobaye B داروا l'injection de quoi ديال هاد les cellules cancéreuses يعني le même antigène. ومن بعد واحد الايام داروا له l'injection ديال le sérum ومن بعد داروا عاوتاني لانجيكسيون ديال لي ليمفوسيت تي. شكون هادو؟ قلنا هادو اللي سي ديجا خداوهم لو كوباي ا ديجا immunisé contre هاد لي سيلول كانسيروز. وهاد لا ريبريزونطاسيون graphique montre l'évolution des cellules cancéreuses en fonction des jours chez le cobaye B. اذا هذا هو لو تيتر سي ديجا عطاونا في لونسي ديكزيرسيس. اذا نشوفوا في لو غراف اذا هنايا اونفير عندنا لانجيكسيون دو سيلول كانسيروز صافي. اذا من بعد تقريبا من لو جور اللي كاين لانجيكسيون داز موراها تقريبا 10 جور شنو داروا له عاد داروا له لانجيكسيون ديال لو سيروم اللي خداوه من لو كوباي ا. ومن بعد دازوا واحد 3 جور وحده اخرى عاد داروا له عاوتاني لانجيكسيون ديال لي ليمفوسيت تي اللي حتى هي خداوها من لو كوباي ا. اذا غنبقاو نشوفوا اون فوا كانت لي زانجيكسيون بثلاثه الاولى الثانيه ولا الثالثه غنشوفوا هذيك لا كورب كومون ايفولو يعني لو نومبر دو سيلول اش كيطرا لهم. كما كتشوفوا عندنا اوغمونطاسيون هنايا في الاول حتى تقريبا 13 جور ومن بعد كاين ديمينيسيون. غنشوفوا دابا la première question analyser la courbe obtenue يعني on va décrire ce qu'on voit يعني هذيك l'augmentation la diminution وغنربطوا تقريبا فوقاش كانت augmentation شحال وصل لو نومبر ماكسيمال وفوقاش عاود بدات تهبط. اذا كتشوفوا une fois داروا l'injection des cellules cancéreuses directement بقى تيطلع لو نومبر ديال هاد لي cellules cancéreuses صافي. منين داروا l'injection ديال لو سيروم دو كوباي تقريبا في لو دوزيام جور لو نومبر ديال لي سيلول ما طرا فيهم حتى شي مازال تيطلع مازال لو نومبر ديال لي سيلول كانسيروز تيطلع. اون فوا عاوتاني داروا لانجيكسيون ديال لي ليمفوسيت تي هنا كنشوفوا لو نومبر دي سيلول بدا تيهبط صافي. ومنين طلع كاع وصل الماكسيما تقريبا وصل حتى ل 35 يونيتي اربيترير. اذا هادشي اللي غنجاوب انا في الاناليز غنقول لو نومبر دي سيلول كانسيروز augmente depuis leur injection dans le corps du cobaye B pour atteindre 35 unités arbitraires le 13e jour. Mais après l'injection de I2, ça veut dire l'injection de lymphocytes T, le nombre des cellules cancéreuses diminue. Et là, on a une augmentation, une diminution, قلتها. هذه هي l'analyse.
La deuxième question, expliquez la cause de l'évolution des cellules cancéreuses dans le corps du cobaye B après l'injection de sérum et après l'injection des lymphocytes T. إذا هنا كيقولوا لنا نحاولوا دابا نشرحوا. Une fois داروا l'injection ديال لي سيروم دي كوباي تقريبا في لو دوزيام جور يعني ici en bleu نشوفوا لو نومبر ديال لي سيلول اش كيطرا لهم. وعاوتاني منين داروا l'injection ديال lymphocytes T اش كيطرا لو نومبر دو كوباي. إذا كما قلنا une fois كيدخلوا لي سيلول كونسيروز هما غاديين يرتفعوا كاين اوغمونطاسيون. منين درنا لانجيكسيون دو سيروم واش طرا فيهم شي تغيير؟ لا مازالين كيطلعوا يعني هذاك لو سيروم ما كان عنده حتى شي تاثير. ولكن منين درنا لانجيكسيون لي ليمفوسيت تي اون فوا دخلوا لي ليمفوسيت تي لو نومبر دي سيلول كونسيروز بدات تهبط. يعني شنو يعني ديك لي ليمفوسيت تي راه كيقضيو لنا على ديك لي سيلول كونسيروز. هنا كنبينوا ان لو سيروم ما عنده حتى شي فعاليه ولكن لي ليمفوسيت تي لا تيقضيو لنا على لي سيلول cancéreuse. إذا كل اللي نكتب أنا في la réponse ديالي يعني j'explique. Après l'injection I1 يعني l'injection ديال le sérum du cobaye A, le nombre des cellules cancéreuses continue d'augmenter. Cela s'explique par le fait que les anticorps existants dans le sérum n'ont aucun effet sur les cellules cancéreuses. Mais après l'injection de I2, ça veut dire des lymphocytes T, le nombre des cellules cancéreuses a diminué car les lymphocytes T ont pu détruire ces cellules cancéreuses. إذا احنا بينا بأن les lymphocytes T تيقضيو لنا على هاد les cellules ou le sérum يعني les anticorps ما كيقضيوناش على les cellules cancéreuses. La dernière question, que peut-on déduire sur cette réponse immunitaire? دابا يمكن نستنتجوا من هذا الشيء اللي قلنا lymphocytes T يقدروا يقضيو على les cellules cancéreuses. يعني هنا quel type de réponse immunitaire? C'est une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire car elle est assurée par l'intermédiaire des lymphocytes T. اذا هكا حنا درنا الاناليز ديال لي غراف. حاولنا نختار لكم مجموعه التمارين اللي فيهم لو غراف. نتمنى ان نكون وصلت لكم الحاجه اللي خصنا نعرفوها. فكما كتشوفوا لو تيتر سهل، الا طلبوا لنا الاناليز سهله، ليكسبليكاسيون حتى هي شي حاجه سهله. مي الا مازال عندكم دي كيستيون مرحبا.